So, hi guys. Gagawin ko ulit yung parang kanina. Sige, pagbibigyan ko kayo. So, 5 scoop naman daw po. Gagawa ko po 5 scoop ha. Ito po. Yan po oh. Yan, 1. Pa lang po yan ha. Sobrang dami na po. 2, 3, 4 pala. 5. Bar nuts. 3 bar nuts. Aray ko po. Hirap naman buksan na to. May tape pala. 3. Ayan na, 3. Ay. Dalawang gumlet. Sige. 3 pala. 1, 2, 3, 4, 5. 6 na ay 7 na gumlet. 2, 4, 6, 7. So, brown yung brown guys. 3, 5 na brown. 5 na brown. Yan. And then, yun lang lahat guys. So, ang dami niyang nakuhang candy. Yan lahat ng candy niya. Then, may 2 siyang lipstick. Thank you for watching.